Deutsch lernen, Schritt für Schritt. Halo, jumpa lagi dalam pembahasan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang Artikel auf Deutsch, salah satu materi yang menantang dalam bahasa Jerman. Kenapa menantang? Karena diperlukan keseriusan, juga ketelitian untuk mempelajari artikel-artikel yang ada di dalam bahasa Jerman. Langsung saja kita mulai. Artikel auf Deutsch ada der, die, das. Ketiga artikel ini disebut juga bestimmter Artikel. Artinya apa? Artinya adalah artikel yang sudah pasti. Misalkan kita menyebutkan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya, atau ada keterangan nama misalkan kepunyaan siapa. Maka kita menggunakan der, die, das. Ada artikel yang pasti, bestimmter Artikel, maka ada yang tidak pasti, atau sebuah pengantar. Dalam bahasa Indonesia kita tahu kata sebuah. Saya membeli sebuah meja. Sebuah. Mejanya yang mana? Belum tentu diperlihatkan. Belum tentu juga ada di depan si orang yang bercerita. Maka kita gunakan ein, eine, und ein. Das sind unbestimmter Artikel. Atau dalam bahasa Inggris kita kenal ada a book dan the book. Ada ein, ada der, ada eine, itu dari die. Der dan das unbestimmter Artikelnya adalah ein. Die unbestimmter Artikelnya adalah eine. Tidak cukup sampai di situ, kita mempelajari satu hal lagi, bahwa ada ein, ada kein, ada eine, ada keine. Bunyinya sama ya di belakang. Kein dan keine ini adalah bentuk negation. Misalkan kita mau menyatakan sebuah benda itu adalah sebuah meja, maka kita menggunakan ein. Tapi kita mau menegatifkan itu bukan sebuah meja, maka kita gunakan kein. Apakah kein atau keine? Nah, itu tergantung apakah artikel yang dimiliki oleh benda tersebut. Sampai sini masih bisa dipahami ya? Yuk kita lanjut lagi. Tadi kita sudah mempelajari ada artikel der, ada die, dan ada das. Nah, ini adalah benda yang jumlahnya hanya satu, atau dikatakan juga singular. Der, die, dan das, kalau bendanya lebih dari satu, maka artikel yang muncul adalah die, plural. Jadi kita punya artikel yang keempat, yaitu artikel benda banyak, benda jamak, yaitu die yang plural. Lalu apa bedanya nih die yang singular dan die yang plural? Tentu saja berbeda. Die yang singular yang di atas itu adalah bendanya satu. Kalau die yang plural, ya bendanya banyak. Tadi sudah dijelaskan ya. Die termasuk bestimmter Artikel seperti teman-temannya yang lain, der, die, dan das. Kalau tadi der dan das memiliki perubahan unbestimmter Artikel ein dan die jadi eine, untuk plural dia tidak memiliki unbestimmter Artikel. Warum? Kenapa? Tepat sekali, karena yang dikatakan tadi, di plural artinya bendanya lebih dari satu, maka tidak usah dikatakan sebuah, gitu ya, karena lebih dari satu. Jadi ditambahkan tanda strip saja atau dikosongkan. Negationnya sama dengan di yang singular, jadi keine. Menarik ya sampai sini? Benar, bahasa Jerman selalu menarik. Kita langsung saja ke contoh, supaya tidak bingung. Ada artikel der, was ist das? Aha, der Tisch. Namanya benda tersebut adalah der Tisch. Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Jerman? Das ist ein Tisch. Der Tisch ist groß.
Pada gambar berikutnya, apakah itu juga der Tisch? Das ist kein Tisch. Was ist das? Das ist ein Buch. Das Buch. Bisa diikuti ya? Contoh yang berikutnya. Das. Was ist das? Genau. Das heißt das Buch. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Das Buch ist schön. Ist das ein Buch? Das ist kein Buch. Was ist das? Das heißt die Schultasche. Die. Was ist das? Aha, die Schultasche. Das ist eine Schultasche. Das ist die Schultasche von André. Ist das eine Schultasche? Nein, das ist keine Schultasche. Was ist das? Das Mäppchen. Di plural. Ingat ya, benda dengan jumlah lebih dari satu. Der Tisch. Kalau banyak, die Tische. Das Buch. Banyak. Die Bücher. Die Schultasche. Aha, tasnya ada 2. Die Schultaschen. Semua yang der, die, dan das akan berubah artikel pluralnya jadi die dan biasanya mendapatkan akhiran pada katanya. Akhiran ini akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya ya. Apa sih yang paling penting mempelajari artikel dalam bahasa Jerman? Semua kata benda pada huruf awal ditulis dengan huruf besar. Contohnya, die Lehrerin. L-nya harus huruf besar. Sampai situ dulu. Apakah bisa dipahami? Sehr gut. Lalu bagaimana cara kita mengetahui artikel tersebut adalah artikel der, atau artikel die, atau artikel das? Bagaimana cara mengetahuinya? Mempelajari sebuah bahasa pastinya memang harus dihafal. Tapi sebagai pembelajar bahasa, kita bisa ambil ciri-cirinya. Kita bisa klasifikasikan supaya kita lebih mudah menghafalkannya. Apa sih yang termasuk artikel der? Biasanya kata benda yang merujuk pada makhluk jantan, baik itu orang ataupun binatang, maka dia memiliki artikel der. Contohnya adalah der Herr, artinya adalah tuan atau bapak. Der Hund, anjing. Jantan ya. Der Lehrer, guru. Tetapi guru pria. Apalagi selain itu, nama-nama hari. Ini juga termasuk artikel der. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. Nama-nama bulan, der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November und der Dezember. Nama-nama musim. Der Sommer, der Winter,
der Herbst, der Frühling. Und auch nama arah mata angin. Der Norden, der Westen, der Osten, der Süden. Apalagi selain itu, kita juga bisa lihat dari akhiran kata bendanya. Contohnya, kalau akhirannya L, R, ich, und ling, biasanya kata tersebut termasuk artikel der. Der Löffel, der Teller, der Zucker, der Honig, der Teppich, der Schmetterling. Selain itu, ada juga yang berakhiran or, and, er, and, iker, ismus. Nah, cari lagi ya, cari tahu lebih banyak lagi kosakatanya yang berakhiran der. Maka lama-kelamaan kita juga bisa jadi hafal. Das, orang muda atau anak hewan. Contohnya apa? Das Kind, anak kecil. Maka di artikelnya das. Anak ayam, das Küken. Apalagi selain itu? Apalagi ya selain orang muda atau anak hewan yang termasuk artikel das? Yuk kita lihat lagi. Kata benda dengan akhiran pengecil seperti chen dan lein. Das Mädchen. Lanjut ada nama-nama logam dan unsur kimia. Das Gold, der Stahl. Und dann kata serapan yang berasal dari bahasa asing. Zum Beispiel das Restaurant, das Kaffee. Selain ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, kita juga bisa lihat dari akhiran kata bendanya. Zum Beispiel das Museum. Das Datum. Nomen vom Verb berasal dari kata kerja infinitif ya. Das Hören, das Lesen, dan yang berakhiran chen, das Mädchen. Terakhir adalah yang berakhiran ment, das Instrument. Nah, sekarang kita ketemu dengan artikel die. Ciri yang paling pertama adalah orang. Kita bisa lihat. Jenis kelaminnya adalah wanita. Maka pasti artikelnya die. Die Lehrerin. Hewan, betina. Die Hündin. Pohon. Die Tanne. Buah. Die Banane. Bunga. Die Rose. Selain ciri tersebut, kita juga bisa lihat dari akhiran ya. Berakhiran age, ihr, schafft, heit, kite, uhr, ion, tät, ik, ai. Banyak ya. Contoh katanya apa saja sih? Ada die Courage, die Liebe, die Universität, die Wohnung, die Freundschaft, die Familie, die Krankheit, die Fabrik, die Rechnung,
die Partei, die Politik, und die Nation. Apalagi sih yang masih harus dipelajari selain artikel dan ciri-cirinya tadi? Bukan ciri-ciri pasti, akan ada pengecualian. Contohnya, apel itu kan nama buah, tapi dia bukan die, melainkan der Apfel. Papier berakhiran R ya, tapi dia bukan der, melainkan das Papier. Der Laptop, kata serapan ya, tapi dia bukan das, melainkan der. Akan ada pengecualian dari ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi, karena memang bukan ciri-ciri 100%, melainkan biasanya. Nah, yang kita harus pelajari lebih juga adalah pengecualiannya, agar tidak terkecoh. So das war's. Semoga tetap bersemangat dalam mempelajari bahasa Jerman, weil Deutsch immer interessant ist. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dankeschön.